Voilà. Amsipozeka à cette heure-ci au Angu au Wenjira kwa linda wajiconnecta mwe chaîne YouTube ya na ive hatsaleva. Comme Johnny Swami ni mudunga o depuis la chaîne YouTube normalement comme dire diffuser ye émission armoa chaîne YouTube ya rasmi chez on dit haukaya kana na problème moi technique ce qui fait que il événement ma chaîne ya ça. OK. Donc Granissao il a choisi à hatu. Donc comme annoncé avant lors de la phase de préparation c'est pour le lancement de la nouvelle année et ainsi que présenter les vœux de l'association, les différents représentants et les programmes qui. Donc, dans un premier temps, il y aura des vœux. Les vœux, Monsieur Mohamed Bakari, le président du bureau national. Ensuite, ce sera au tour de Monsieur Lamine Jafar, président Rasmi Paka. Ensuite, Mahafidou Abdou, président de la section Chambéry-Aix. Et ensuite, on laissera la parole aux membres qui voudront présenter également leurs vœux, un petit moment, pour qu'ils puissent également souhaiter la bonne année aux autres membres de l'association. Une fois la timiser section est partie, il y a des vœux, rejoindre les anneaux, Monesani de Jimbo la famille pour Rasmi. Donc, il y a un petit montage que j'ai fait rapidement avec une photo que j'ai pris à gauche à droite en quelques minutes. Il est pour illustrer un peu l'association, les différentes activités qui ont eu lieu et en même temps d'écouter la musique de l'association. Ensuite, on va enchaîner avec une petite pause musicale. J'ai choisi 2 chansons et puis éventuellement, si vous avez des musiques que vous préférez, on peut les mettre dans cette réunion-là et en profiter pour danser, chanter s'il le faut. Et puis, s'il y a des gens qui sont tentés pour chanter à cappella, il n'y a pas de souci. Tant qu'on a un micro, on peut chanter et qui sont entendus par tout le monde. Donc, après cette courte pause musicale, donc le président avait proposé à ce qu'on puisse trinquer. Donc, je ne sais pas si chacun peut faire un petit verre de jus. Et c'est l'occasion de trinquer ensemble et ensuite clôturer l'événement. Donc voilà, d'une manière générale, le programme pour ce soir. Donc du coup, je vais passer la main à Monsieur Mohamed Bakari pour ses vœux pour l'année qui vient. Ok. Est-ce qu'on a Chiao? Assalamu alaikum. Alaikum salam. Iza handani do bushiriana mwaha mwema unono muhawahairi na baraka Mwenyezi Mungu arifungule zeheri ariponesha ariahe uwade unu nana zimbo adizindwa jina ikaundo ziremao haina mzima dasi hao wa karibu nasi nane umati ne maislamu wonsi pia Mungu arifungulie joka na heri nasi haruma umwaha ariwandisa usiku wa leo Amade heli munao leo tido handani rifanya visio conference Shale onda abori fanya visio conference ya sherehi umwaha wa nyumeni inu test grandeur nature rifanyao na uomba ukaya testi inu ijeiri ruhusu rijeri fanye zinrwa jina harumwe kadri ya ufonksione harumwa shila shama ngejoka msomo nanda hula uhimisa des assemblées générales au manifestations diverses joshida resifanye harumwa zenzi za nyumeni zinu ikao dezaho wakati waba sainu ikao winji harumwa sisirulo waduhazi beseyenga sina ujiro ushidari zidunge shage lazima rifanye namna bokao wanashama wonti pia washinde wahunde ze namna za ushinda wajiaproprie ze teknoloji za nyumeni zinu mananga zijori ruhusu rifanya ndogo zinji ebenge harumo mva uonto kanzaba ndati tekeleza zila veza homwaha nionese ukaya ijoka wajibu ihorendao eshama jisdo sana ribakaye muru hamana bilu wakati alono rushigori mpari saba sainu ajari uongozi
waongoze wala wananyasi kaundo wahundao difficulté au watushida wa maîtrise hindunizinu ili risomane zikae plus facile kwa juhudi jeri zirumie harumwa umwahaunu nane maha ijao au kayange lazimuri tsilatiwano wakati ridungo wakati wa nyume ni unu karnoshida rikejoa na rawaza hawa juhusha omwa rishinde ridunge umwahaunu hamade heli mjuwao ngarinji yao harumwa nyumeni harumwa context ilion zero wa imma uwabira ngarijuwao kaya rikana wandu ikao rikanda sinao harumeshama ikao Mwenyezi Mungu hawaparaho hakini hao tinaushinda nto wa dhukuru wonti pia shawala bokaunda sina warakofanya zinji vanu Mwenyezi Mungu yawapara harumomwa hawabira ula mungoni mwao de mzaza hatu ukwa hatu ikao rikanaya nama mazaraji ikao rifanya zinji da sina hakama ngoni mwa wandu zembinga za heshama shinu do uomba Mwenyezi Mungu mahalani aliyo nane zisira mzonti pia nano wando jina ikao rukada sinao ruwalo hunu ruwalo masiwani wako masiwani Mwenyezi Mungu ya warehemu ya walaze vanu benu wakati ranji ya unu ngasi haruma mbio na mpango raupara Operation Shazna pour sauver des vies za usana ribehe za ambulance ne materieli ichonchashi zila wanaono wade unu ya ili ziwaswili homa siwani harumwa yemezi kaondo endao ya operation amade heli rijuwao wafanyishi hadeja evenement mbili enzima ifanyishi ha Paris ya bili ifanyishi ha mjini Marseille wananyasi wa Chambéry X waona na bao harumwe lokalite hao ili rimobilize winji wa hatu nana walabo kao do wa karibu nasi rangu emazimeji watu wanaume no wandu washe ujao wanzani watu ujahena mwana mitamihuli na hena mwana mkomori ikao nguono ye muhimu ya hukaya wa unono ne lapitali hatu vaniliyo ikaye lapitali joshinene bahanu programu yote lanziani ngabo za ambulance za kwahiza yonga rendao zembiyo rihunsanye zila mali zijoritongeza zibahiziwa ngarinji yao wapartiraho mwezi unu daru wazabeshewa imadhamana walo mitamihuli nande direction ya l'hôpital nande la mairie ya mitamihuli nande shamasha al-Kibla ili riwatahe rijerkanti badzima rifikiri zetartibu za kufanya ekai materiali inu iwaswili komasiwanu rendeze mbio dasinao ezindu hizo zishinde zirohe ziwaswili heruakaundora udhomania na hunda si possible ze exoneration za lazimu au kazi nulifanyao kartu jifanyia shanga rifanyao hazi akablazimu ifanyiwa ni serikali ebengeri tsaha ya madhomana na wavumbu wa banu riujeri wanane harumazi ntihura gabilizimu rijeri henmise ikayo chijoku nsanya la mairie al-Kibla na direction ya l'hôpital na rasmi iliri kenti vadzima rifikiri namna jokufanya hata ekezi ndizozi waswili zijezi toolo batinokari kena tambu itoka wionsi abili mva wabili dasina l'hôpital ya Chambéry wananyasi wa Chambéry ngarwa bishukuri yao na wabeshara marahaba hazika undo waifanya kwa undo waribuli au mwango rakamjia harume l'hôpital ya Chambéry izorita hao tideza ambulance bahi shangaranzauri hunde kataba au mparano na mushiriano baina ya l'hôpital ya Chambéry na l'hôpital ya Mitamihuli ili baundihe exchange ili baundihe tartibu za ushinda wala walongo l'hôpital ya Mitamihuli wa beneficie na ze teknoloji na ula utanlamu ikaondo l'hôpital hamandi yo walonio ili l'hôpital jende ebengeba ya operation Shazna ti des ambulances bahi sha ngabono mvara utsahao ili rijeri hunde tartibu ya ufunganyisa zela pitali zinu zombili ili rishideri beneficie na zila utanlamu zilona wandu hamadao matwa bibu hawe administration zahe l'hôpital hiyo donc izologo kanga jo huja harma brandao sha vanura kaza dukaya risane wananyasi kaura hakar jashinda rahuntsanga ilamba hindu rakaniyo honko deni
iliri jerishine ila container mananga tujoko renga container ya hatu ya kamili ijo usi hashamberi ende atilwezi nduizo ibaliwa iheye ije iwasui donc ejoka hanza malibo kawo kaiti mashashi risari himisa relation daina ya he ye société transitaire igiona contact dene l'hôpital ya uona zetartibu ilie devis ijoka definitif ya hembe ndujoka hanziwa ili terbahize zindu ijeyende ebengeedo tsaha harumwaka tihamada unu rijidishe zemvu haukaizore sarafarisa kaziti nchashi shange lazimu rdiri huntanye rikena mvuzi njina chida ritijebo hari jari shindiha jari jihundu kaya zirarakandalifanye zibabwanyiha ukaka shinda rahuntanya zenongo zonti pia ngari juwao nge lazimu tireze leson neza bira harumwaye mahayabira ila harumwa namna zindwa jina zoga materiali auza uzitoa ebengenge lazima rasmi ri garantise ri sécuriser ila operation iwaswiri balakandora kazi izara ruha optimism dokaya eshama geshi lazimu benge wade ngondao banu na urenga mvu rigunde tartibu hamada zinu za continue rifanye hazi rajeunisse eshama ikabla lazimu rifanye mwaka wa 2021 ya 10e anniversaire car jashinda rifanya na bori prepare bafanywa hazi pando ya mwana shaya tongeza bapaka pare ni hasadi sha kabla lazima ufanye anniversaire ya mahakume ya shama rikena au moins tsumbili haruma sali rifanyeze haziza hatu risankari hebadzima kardashida ra parisa ndinyo manar kar parsa sali shaya demi journée ri ahirisha ramba kai 10e anniversaire ngarjo hifanya 2022 umwa wali saleo au kayari wono manifestation zija kulazimu sifanyiwa 2020 za pulo zabeho 2021 gabatari za pulo zabeho 2022 ebenge iyo kati tambu yonde mongoni mwehazi nkuu rujoko kaniyo bande operation ya shazna inu sha en interne harmwe shama do hudumu et préparation no organisation ya he 10e anniversaire ya heshama autimizi tigandano nese ukaya rwabungulo yabo jimbo la dédié lo shamasha rasmi gasina mahakume rikaulinda le jimbo hilo kardashinda nafanyishiha shali jali wa hili preparewa ilike tayari harma 10e anniversaire ngamjo profite bana ni vesheleye zemarahaba zahe shamasha rasmi usoni mwa mama miadi zaina bamedi kao yatunga le jimbo ranguye ngono ujae makaulu ujae arrangement daena waka harmaye studio ya kufanya ye haziyo na uremercie wajau mwananyasi Tony ikao harenge funvu atowale jila hahe aparticipe harmaye himne ikao nusua ishia shanga mwanje wasabese watu ishia wajohi ishia banu leo tikahanda profite niwonese ukaya yomongo ni mweze nongoza karazifanya harmwe 10e anniversaire akalazimu jerizifanye shara mbakar chuye hata wakati rujuka huifanya manara hai dati karde fixe ngandoro unde sali gerjeri fixe tokantani yambe yabo hawoka ya ngejoka utiro bana yabenge yabo tikaburansi omndongo na uhansi za wanama waheze bureau ukanga rujuwa ukanga sina bureau harmwe section ya paka gasina e bureau ilo harumwa section ya Savoie na Chambéry na Aix-les-Bains ili watekeleze wajau zila veu zahao usonimo wanashama wahao usonimo wanashama hujimlifu wahatu tikaza yabo na umba Mwenyezi Mungu ajedie ke umuharamani saunu ukemwafa kanasi yabo ngamjoransi za ye presida wahe section ya paka ya rengeo mrongo ekaha optimize yabo ya jia unike wananyasi wa Chambéry. Ahsanta marhaba. Assalamu alaikum. Alaikum salam. Andani mshironi mwaha mwema. Mwenyezi Mungu najeleo mwaha ujela owi ukimwafaka nasi ikiwa nono rifanye zinji wazima insha Allah. Marseille. Zinangore nombiyo harumwa isha mashinu zinungare nombiyo rifanye
omji wa mkanihi kwa ihondi horala problème no Mwenyezi Mungu najalie zangu za hatu zifai walo hivyo kamtishia Arishio. Mimi ntishia Rongondo. Elle a mis le Rongo ou pas? Elle a mis. Moi, j'entends pas. Bon, c'est pas grave. Aizo Mungu najalia eze biorenda o zifai wa urendoleo zembio. Izo ndio hamba arma ya operation Shazna. President Sazamba yabo ho hawadhi sisi hunu Marseille rende mbio hata vanorizamba obanu injili ya bahendu itsonchash Mwenyezi Mungu jejelia yenjezi hetena insha Allah ili rishinderi fanye projet ikao ya Romani ezavili ndio shukuria utanti kemle amshukurio nama wadadza hangu ni madame wangu wa Marseille parce que moi j'entends rien moi. Sabu singarishi yao. Mimi ngamwishio. Hata mimi ngamwishio. Amwishio. Hata mimi unopare ngamwishio. Programme est pour dire où le reject, ça va marcher. Chala walola ze micro abu akariwa na idanga bubru. Namen Ilamin. Amjo shukuria wanama wa Marseille, wadadza hangu wa Marseille, na mabani hangu wa Marseille, kaya zinguza rasmi rewalalika, rewambiazo ngwajichulia uhija, Mwenyezi Mungu na wabu nono, wadu juha hanjema za hatu insha Allah. Kotsahanti kemle, ngamjo mabianike opération Shazna, wanurizamba wabanu Marseille, pour être clair, ngasina 6 000 €, garestimeo ka d'ici la fin du mois ngarjo wasulize 7 000 ngarjo fanya zibila zonti shayunga mumnikonuna aperçu mtiti waheza felize wahe projet kao ngarendao mbio sinoptimizio mrongo hangu parce que si décider kaya sinokamle haku na mnibi wakati nifanye bile ya hangu haramisha machine ba president afanye bile ya heshama kamili Aramisha mashara smiti somonongo zinji sifundishia ndongo zinji usoni Muhammad Bakari henamna ya ukansi hanamna ya hendisa shama hamsomo utaonja kanu hanu kaonja kauzijua amprofitele tungolinu monsieur le président ni ubeshe marhaba ni hamdi yekezo naona nawe zinifai la jofa ino ajuka hauja insha Allah ibamili amjobe shamara haba wadazahangu wa Marseille okwaje wa Marseille shamasha rasmi kanga shishio Marseille dabwalo yabo woshizingara woshimilia hani nongora wambia wobujuho amshukuru na shohangu tamama mama imani konge yabo zanshuro eze mama Fayad Abushat hani nongo zanziwa wa Marseille amzambo ili wadozi jua amzambo ili mzijue hene nongoza mbilo za rasmi wo hima atangam amini kenge damu ya hao watinze janzi harasmi yode mahaba ni tamachini Shukura zamjo shukuria babani hangu wanashiwangu mkuja Muhammad Saidi kwa mwangu si uenda mbio wazima si ufanyaze ngo zatu wazima ze Musa Sele Abudu ze Adamu ze Bakara Madi nani wandoa chine kao kwa shida wakando na sisha zero zao ngizo rasmi zamprofite kazi yenu sema ni wa shukuri Mwenyezi Mungu ajili muharenda au rike wazima sonsipia bisanganyihe mananyo ni bwana shama shijo kuwa sinoptimizi discours yangu yinu rane ja shukuri ya biro mamamu wahe biro ya rasmi ukowa na wao wana kutensikia ngarwajoe mahahao wo joranse za hao waja wahimilie za rasmi wo joranse za ngo lazima wafanye banango mashababi wanamuzi kufanya
waziri ansi waja wahimile ya shama rasmi kwa wanao wenzi wao wazaula abantu wasijubana. Amshukuriyo Yumna, amshukuriyo Jamila, amshukuriyo Raima, amshukuriyo Farda, Nana, Fafa, ikao wandu wao wasongeza rasmi leo yeshio harumwe rezo ya paka. Kweli minde onema, kweli minde urongo, kweli minde uzambo, shawatsi nao, shamashimika jijajo hima. Haizo, njakana ndongozi njizo hamba, mana prezida hazirezume yabo, ili sijorenga wakati mwingi. Mashukuriyo hangu, mashukuriyo nyinyo ntipia. Hokada mina anyiri dofanya mabunjiliyo, tisomo zinji. Tisomo njaka ujua Monsieur le Maire, hali dinabahanga mumjuo. Ni uona kaharenge mrongo wenamna korongoa. Njako ujua swali mgo mndi professeur, nabahanga mumjuo. Zo pia zo nizifaida za hesha mashimu. Inuli koli mkuu sha mashimu. Doga mumshukurioni na humbia ufanyini wazima mahaija wisa Allah. Haizo marhaba menji. Nyezi guna mzilieni mkewanono, rikewanono sinsi pia jerfanye zinji insha Allah. Marhaba menji. Bravo. Maintenant, c'est au tour du président de la section Chambéry-Aix. Assalamu alaikum. Wa alaikum salam. Amanga umekurudi njirongo wao sana. Voilà, c'est bien. Adzina laho naama na walo Chambéry-Aix nawana hatu nawana shahatu naondoa shahatu ni mazime juangu ikaongo banonga maonao ya Mamadi ngasina jamani mdumu wa Adija na Mamadi mdumu wa Swahida na mwana wa Adija na dada ngao mimi wasa kwa jonde bahati wa jabanu parce qu'on hule pimze Hamada mlizomba yao maishia mdazatu afariki donc muono wafati kajijo shinda akeba ni yanasi shero hongio banu nezungu jina malizo president Muhammad Bakari yaonesa wa aka ya waleze vema wa dazatu no wa rutende aizo hadzina la hao moti ngamu wanambia ni mbushirieni mwa khair umuharuno ike umuhawe 2022 undo joko moti changanye onsi ndo changanyifu ndo jamalifu ndo kabazima na mwishiriano na maendeleo yasio kama shashi moti mbuya rejeli wanaziwa na watu rawaza banu mbuya wa tubizeze roho moti wa hunde bahati wasome wajiwa rirengeze plasma udu eka Mungu afanyezo anzao kwa bila shaka ngarila wao bila shaka wana wajo rijihe Mungu abenzi ndo ya viraru tena luka kana mtsahaoni sisi ya huwa mtsahao mimi no wana amano wana na mazine ndo hunu Chambéry ndo kali aradhi mwansia uka kaka mtsuro na wenji no singa siwenji habo yaka sinderulo bana donc abo siwenji rulo bana abo washashi rulo bana shanga sihamanga siwenji nsijodo shanga kaka mtsichaka ngasimengo mitsana orbe list and mengo mitsana asigojo sie list ya ho walo bana shanga mjoka mwansi ndo yandani ifanyao ngamwashukuriyo rangu wa rulo bana mwansi do wana wanu Adija dada Charlene Swahida ikao Mwenyezi Mungu hajaindi yanga mwanao zenogozi muoneze event mabili za vira Chambéry bana no tamari fanya majlisi mjanyonzi pia atumshukuru yaoni mwajisanga za mwajamari wana mmono organization fanya bala ngamjoka dongozila zilazi fanjia habaraka za Mungu hususani nao wana barua shukuri yao muje jelewa kenamo walelewa na ziwana aso mmono event mabili rifanye kongreri isivano mjaba nyonzi pia no bonorika watano walanda no ngwaje ndia rishiki fanya alhamdulillah ngwaje ndio lazima shaha baraka za Mungu bazima nao ne mazime jua tuanu lo sinao ma Adija ni mtu maswahiba Mamadi mtu wao ongea abo ngari washukuri yao dejabo upande huu akaba mimi personnellement muafid nga mimi bitu mimi mjomba mimi mu wao mimi president zibio shabunga maroti tsatsi werea bao waje wafanye abonga ngamwashukuriyo ngamshukuriyo wajao nyinyi banyu na shama warasmi wote pia nimshukurieni hauka mbronesa mahaba menji
naende ila fitoke no wakati konemba rakanaze ze evenema hizo nonti pia mjusa ngao zanyu mwasuli bana nonti pia kamjari lashe shamja ha nyonsi yushukra donc rishukuria donc mrisulaje riwono rihundusheo sono mwando wa mji wa lobanu wajeni na wasafari na wazungu rihunde show hisho ka rifanya ndongoza kimisanuli janao amandizo president nesabo evenema jokobera ino yararu ini kaungo fanyisha abantu batamande ya operation Shazna donc ino imyezi Mungu ndi afanya zinzo tipia nemna mwana huo obahano ya lala donc notamment nondo tujazini tsuhuja emakatia no wayo kamimi lizomba ngami chunde shahba joka ngami harumwe l'hôpital yino ngamfanyasi yabo ngami na presque 20 ans mlo yabo abo bila shaka kanga mina 20 ans bahano abo mlo na 20 ans bahano abo ngamjoka abo quand même ngena hali tipekati development ya nguvuni chabo mbose ngeno wanduya wajuwao ngeno wanduya warongo wao ngana adhamana ngwaje lazino zija ngunde shabahashinu tuno kana shankuli ya shabahashinu ndera bongenga mtao sama walandikao kwa judge wazenongozi ino en avance no lazima wazijue babo ngamjuoka inde ile hafla ani sino wabona unakaza haja na unakanga opportunity sa ino mtsoivuriza hauri tsoivuriza siloni shamberitsa na rivuriza lauza ngwaje lia tutsuti warijibu ungesonoka na rirenge ngerjirudutsa wana nyasire wambia ihorenda shana kubalira renge abonga ngarasa hosama upande huo kazi ngozi ja ghafla kazi jawiza tangaziwa no zija donc bikabzisingania ebongerjirudumo jadela haim gazija na mandu na dodo okudwaza izuka ngazijamba akando tsodozi renga wandu wazundria ekazo njema donc obonga abo na rizenge borazundria ritila umuyana ka rifanya kabati yachushia ndo afanya no na rikubaliana hapo donc riwati lomba bani yabo ngwajeleza ngozinzi kile ngabozunza hatu sonsi ngabo mnyezi nguzo kanishie rizirangeze riwasilata riwasilishomba banu za lazimu ziwalisutiwa ngwajeleza ndeza hondana na faida waveshe wao ndo wazunde faida wazikubali wajuka warenda ndongo walo yokongo joka ondo warende wao sha sinderi warende yao abongo warende wao bien sûr alafu mbili nda mshukulia wacha miga mizoe mwana shongo awe mwana mshongo yamba Eliamin ukaya ngarishukulia mwansini de bureau national ani notamment ngabo awe karameli bureau national abonga ba president ngabo na washida na zahaja rewambia watsingozirenga wazitia nziani warisomo siratso komje mangabinda yabi amadize mwana huo yambi zene sababu sikaja kabje mangabinda yabi donc urunde bahati abaha ino garifundishia aromba mgomba velujoka niyo ino relezo wajo konsinu abantu na hizo pia habaraka za Mungu no Muhammad Bakari president awe jitihadi yahe bahe no wamdunga yabo akarikana wenji wakaya yabo kana tatawatu asiata mgomri ngasina papa Abduisa mwanama ngamina na jangu hiyo pia watanganya yabo ondo arisoma zino ko ondo warubula zanzia ondo singar to ngaramboze fikira bao ondo wazitanganya wazanzia wazirengeza warerea donc ababa hayo ne projet ka ongarifikirio jeruone kamwe ngwaje lia zikiri utamando ka borlo bano uone bahati ka holi pita hija ni president ya zonesa uone ka rishira rondenzi ukacha wadiunusa ujonji yaba un peu nziro mbabi o shindari wanana na madoktori au si relations za ma médecin wajuao unu ne ma conseil na wandu conseil general wajuao au kanga sio marengoni imo notamment minga marengo yayo ngo mwana wao amemabunjilo ni nao donc yo shaba hajuka maudu shinderi hunsanya itanganyie ngwaje lieke ndi mifungo ya khair mwa 2021 uribuli yanzia ribondana na ndongo joka na maana mimi samiuli na mchini relio banu Chamberi abonga hausansi ke mlea ku ya assistance lobanu ngari mbushi yao na wakati ndani shangari mbushi yao ni sio nyanya loan sonsi pia ngari mbushi yao ni mwa khair mwajeli rikena mo rijeri apem na ngubu nchi yao mwajeli rikena mo hata heni tsurjo hofu donc awesa hiyo izobale saa hiyo shabo yondo yao ngujo jela rikena mo mami akaramba tsurjo hofu abo yondo tsurjo hofu yo mami na joka na mami jimi amumbushi ni bahati njema na mwema
kuarifungula zilona kheri hata wakati wa sasa. Wassalamu alaikum. Marhaba. Merci Arzukuria beaucoup. Mahamwema. Kaya marhaba. Maintenant, je laisse la parole à qui veut bien faire un petit message de vœux, sachant, essayons d'être plus court parce qu'on est 30 et que si tout le monde prend 5 minutes, on n'aura jamais fini. La parole est libre. Salam alaikum. Wa alaikum salam. Wada mimi na Yusuf Mwan. Abdulatif Kambi. Tikaanza kwezi ni zingaresha bashinu shaumbushiliani Muhammad wa khair inshallah. Mwenyezi Mungu yaribe unono hususan mwinji biwatende na njema zinji zidoyo rihutsanya harumwaye omkunti watu winu ne mikonti hatu yaki masiwa duka na khair inshallah. Tikaanza rapidement neshelezo kanga sina mbese takriban un an ou un peu plus. Président du bureau national hari para harumwa un bureau élargi hari interpellé harumwa suala la kadiro manale suala la mwiso akaonesa mobilisation ya kaya e haruzisa engari wontiyo hangari continue obadzima ngojelia rihashiriha rifanya comparaison na mikonti mirwajine iliyo rionesa kaya sisi shama si ondura lona conviction kayanga sina shamasha kimji shakimita mihuli no mji watu mhu wona wangu wato ufanya norenda ri renge azma ukayanga ri remobilizewo ri continuer mission ya hatu na de mission ya konti wazima ya mhashirizano wazima ya ufikiria omji rasirilo hula ngwajelia a partir yaho wakati huo ngrifanya ndongozi nji rifanya ndongozi nji rifanya azizi nji abonga mjo rengaye occasion tena ni weshele marahaba madeliza sazafanyiwa wandubokao ngwandisao ishama hazi nipadwa mwana yafanyishiha harumarongo zinji nanuwana maboko tishindutsi ndeba hatisi fanya azimina wa mazi haziraniki wazo arumesha mashinu weshele marahaba ni wabushire na Muhamwema à l'occasion niridina mbiukaya mgwaje darisari hashiriha ya operation shazna inu yonesa utena inu remobilisation ka si ujwa remobilize jo hanzari retene point positif hiyo ri continue armomo hanyumeni wunu arumwa omwendelo wa rasara ulanse wunu nana woshelezi kaya ri lance mwendeleo tena ya ufikiri haku projet zirifungao no masiwani Charles Joanda tena rijeshele tena namna je tena rijoshinda rijimobilize harmo mkonti watu hunu sirlo hunu rasi roana hatu bokawe kola vimuti na ri engesho abahar do sheleziza ya ukaya hundi howalaya na washelize kulturia hatu elimu hatu na wajuliza nti yaho wazaya wapuha ritidi waze hiyo tena riintegre harumwaze mission neze perspective za heshama harumwaze ze axes généraux za heshama za humo hawanyumeni riintegre mbabi harumwa sisi rohunu bandari fanyao za saya bukonga ziendelea harumwa zatu wananyasira warantu masiwani. Donc hizo yondo na sakantane shelezize ni rambi ukayari ngasi harumwa mlele so mwema ridunge hali inu rikazane hali inu rido onana rido parana rifanya zolongo bazima nguya jelie zizidi khairi inshallah ziloka na khairi kususwan kamgwa venze na hubushuriana Muhamwema hasonti
unono na amani na mparano na ukabwa mweja tena inshallah. Assalamu alaikum. Wa alaikum salam. Marhaba. Tukaombra sasa jusomhono shanza kajanzile dzina tena ndo tujando vi tujua kujunjira mbu. Wa mama Ikibali. Mama Ikibali. Okay, mama Ikibali. Assalamu alaikum abo hadani do mbushiria ni hanyoti pia mwahamwema wa hairi na baraka na uomba Mwenyezi Mungu ngwari wasulishe rido timizizo ratianziani haizo wafikirezi njisa zamba kisha mimi tikaanza juste nitekeleze upande hama la tufaze ndele ambapo musizoni Mwenyezi Mungu jori wasulisha ne operation shaznainu kamko wabenze riwasuli na huomba zeji wanzangu doomba kaya 2022 ino kamko wabenze reshele mbavi ze projet rakarazi chianziani rirejei bingoni mbavi na hususan upande wa he jeunesse au kaleo hama besema hafidhuni ya zamba yabo kaleo inuma haminjiri fanyawe hazinu karja karna paroleme wa paskonga sinema haba ya he shama shaizora jomba Mwenyezi Mungu abasa ndo kaya reaccentue ya feri ya he ma jeune rikena toma ya kaleorero hasha hazinu gejuzi ngaro yende namna ya lazim donc abumitina ukamleha kuta sipotoka proposition yangu nefikira hangu doka Mwenyezi Mungu yari wasulishe nomzo operation shazna kamko abenze au kaya karja lala ngari amadekeli rijijua kare habanga rehamba sifanya abenge hadaninu operation kaushangaza wandu ngaromba Mwenyezi Mungu wasuli amadekeli rasara yandisa sha narieshele tena retimizi banu abaharesheleye wana hatu walohunu rifanye mbanrongo watu wajue kabanu vaonge lazimuo waje wakevo harinda onasi waonezo rifanyao wasome ili wa maudu waje warenge waendesi abenge minga mtsobeshele ya marahaba ze section zonraru ze hazika ondori zifanyao au kale we manashe ishamashendao ndabora jimopilize rahi marifanyao ze hazizimu ukengi kartufanyazo rifanyao ishamaka kasjajo puangayo abenge abo abumbeshelo ni marahaba hanyonsi pia haina mrikao nguroti zenrogo za hahe reza dahoni reze ngozi nji norijimete ile shamashahatu shitsi rejedi ngoni marahaba. Merci mama Ikibali. Ngawandu wa ili wakajuseli hono muhimu wao ngao Mohamed Bakari president na mbwasa yasha kachile tusumhono le president. Patna pour la parole. Samahani Nabil. Mamami hadithi jusomhono. Mimi baba Imani jusomhono sha ledzina nishuka ledzina. Désolé. Okay, assalamu alaikum muhamwema hanyonsi pia. Mtsao samahai manati homo timo hujar mole bunjilio risha zenongo zambabo pia garbo shlomara habe madhamana wajitekeleza hao shazikanzanro wajori antarmole bunjilio parce que omdanuka ya nabili habwale hafale bunjilio la bula nabili habwa mrongo ili wanrwa mrongo mrongo concernant ye bonane tout ça alfutujo hono kayana continuer zinuzahi opération chazna avant yo jarmo mahadisiano ya Abdullah Tufi Azama parce que mdanuka yo zonganzo wakati wanrua zihadisi kaongela dhimon rubwesewa wa kuchurezinza he opération chazna jojo ubwa unkadi wa hezo makambao donc tikawono karendelea rumainu za opération chazna juo kazi sazi hisa hizo ngeri jerje harumwaze ndongoja hamadi zonu Abdullah Tufi Azendesa parce que si wahanju meba tungasina fikira zanzara rizonese yabo. Wassalamu alaikum. Wa alaikum salam. Marhaba Meji. Assalamu alaikum. Alaikum salam. Ambushirio ya assistance pia Muhamema wa heri na baraka na unono na mshiriano na jitihadi njia ya huendesaisha mausoni zaidi kama kwa venti. Amari namna roti pia washukuria de juhudi za hawa roti pia za hatusi wanashama sonti suku President Mohamed Bakari bale o il faut rendre à César ce qui appartient à César
manari wanokaisha masinusha disiwa shede hata shija vahanu boko hata ye mwenye habangu jusom hono na bakemdu renge erende no karjashida rahunda mundu ya shinda ya ozde ya renga edama na hinu remnungu karuli hairenge babo alhamdulillah sastia shamaga shinda hena mna ya lazim aizo lelo ngarifereshia nao hodiko ndo bahanura waswili niomba Mwenyezi Mungu urende hule rahana bana inshallah taala nami na presentiani ze veux za homa wa 2022 inotipia suntikia siwa na shama Mwenyezi Mungu arehena muwano onordoshi ndare hunda fikira njema rezitantiani reziwaswilisho bahani ya lazima. Merci Maman Miad. Donc j'ai vu que Papa Fatna avait levé la main, donc je sais pas, elle a baissé la main. Tu dois qu'à ou bien est-ce que je passe la main à une autre personne pour les vœux de l'année 2022 plutôt? Ah, c'est bon. Oui, tu peux y aller. Bakar, okay, bon. Tikana kaza tikati tomando mrongo kabli ya intervention ya Mama Miadi mtokanda justement ngazijawa rapport ya hizo na hamba mwandoni lukaya wa nashe wangu ikao watekeleza zeve na Elamin na mahafidhu waonesa ila misomo ikao doli hunda usonti pia homkonti bazima washukuria wandu wenji nusu harmao karnato shinda rijebanu rishukuria wandu wonti pia ukahena mwanamshama hatekeleza funvu la mvuu mali fikira jitihadi na za saya karnato shinda rambe mdu fulani na mdu fulani aukanga si wandu majana hamajana rumisha hawesha masinu harmo mudangedi ngoi watimizi mahakume wa imma ngabo wandu bokao harumwa uwafanyao zila ndongo ujo kande mishinji hauze sababu wahimisa watanganya hamade heli bokao Elamini na mahafidhu wa zamba mimi nitokanda ndejei harumwa wandu wara ruwane watanu ya mabeya au kaya ritiliwa zarumwesha mashinu basina wandu kao warumwe shama hamada shinu nade ya SPMF harumwa maha ya vira donc wandu wao risomo nao okanga sina Abduswalihi nga sina Shihabi sina Buremal Fani rija harumwe mahamisi zoni angaliwa nemhu watu Kasimu Abdalla nga sina Haya Isa nga sina na Litwahiri Shamberi ilodelebeya lilojumwa ela hatu siisi wandu wao si ukanti bazima rifanya zinji bazima rinda zibazima warumishi harumwe shamashini ebengeni karno juo katika kwa wanashe wangu warinika warivumbu wanusu harumasi isi ika wajibu kuonesa ukaya yanu zinu daraja na mabeya hanabeya si hao harume mabeya yayo gasina osi wanasho hatu wandosha hatu wananasho hatu ika warumishiha Mama Miadi hazamba yabo hakana responsabilite harume biro nationali urumishiha toka tulono yinu yo shukura Mama Ikbali rango katesha masharumishi hakana responsability ya harmo bureau ya section ya Paris rango wakati hiyo atejeho ndebanu gushirumishiho ngamjuju na nuzu ngurumishiho harmo ndi nibe katakana responsability ngena wasaya harmo wandu wao ebenge ntokandano neseka yanu mabeya nioneseni timizi ya ukaya ngabolebela juu nando wa ritendea na wasite bana ngabwela hatu rowandu washe ngabolebeya na wanu warenga leo na mahafidhu na Elamini haonesa bahe ukaya ngena wanahe na wanashewahe wao wana hatu harmo wenji sha wama Elamini wao wanashewahe sha harmo siisi wala wana wahatu warenga we relevu harumwa omji mathalani wa Marseille gasina onabili woi ufanywe hazinu banu gasina ngedi ngohi mahayatimi miranda kare donc on wonti pia tikandano nese banukaya ritijeri ifanya ukaya enuma beya umsomo ngari hundawo haruma ze daraja zonti pia ngejojo ula ujiu usihontini ilontini uheya boju ebenge yode mpano ngona kapsahani timizi kablia ya he
ni intervention ya mama miadi amdanuka wo msomo ngarujo usoma Mwenyezi Mungu ajeliekeo izora hamba banu zikendo ngo kanga zokaya rahate effectivement zenia ritanganye hebadzima itikaye source ya ukari tambazane au contraire riserere kudu ritanganye hebadzima rione namna joka utaha rende rikwengao rende usoni rifanye zinji haruna zinji mjume kaundo rafanya atoka tulitoka nobana ebenge amfikiruka yambese wakati ngondo no henda manana ratsa hengedi ngo ye sahanda wanusu ye programu eheli rakaraifanya dasina animateur principal na Nabil ri considera ukaya zeve risarizi rizitekeleza huinji wahazo iliri njia aba hayinu harmaye ye parti un peu festif ya ukaya ridungi ye program shamtu jotimizi ukaya hotimizi ni mweshelezi zeni ya ukaya umwisizoni katiri jotimizi la na sakara harmaye majimbo na hizo ngelazimuo puisque ngasomalahoni elo namna veri wa waju au wa majamro au ya rojina rijeri rileve fanyem na toast yendo do termine tupandani mweshirenu kaya mtike huleneze frigo bahanu bajokem na juwa rijeri renge rilese ekaya ngari leve au yever justement de l'amitié de la solidarité ebenge on rotike ukule haku ne frigo au bahanu wandu ka urenga hili weka ni himru shijoka ya hili ni bai litijeri do bazida unuka simita mihudi aina mruna tofanya joka wajibu naye yabe ngaba tikandani timizi aba yinu za hemra timenyengo matimenye shughuli yode njoha alinga sasa inu ngamrejezoe mwanangu Nabil ya continuer animation iliri rende harmo programme marhaba menji. Ok, donc je reprends la main, à un moment donné, les suites des programmes. Donc, à mon programme, bandara, on doit faire des événements au Davo et diffusion, hemna clip na fanya, na ngaye les jimbo la fanywa, les chama charasi. Donc, awamjo mondolo partageani et montage. Il a déjà, moi, chaîne YouTube, kati tatsaza, il y a surprise pour certaines personnes qui l'auraient peut-être pas découvert. Donc, là, j'envoie le partage de la vidéo. Rasmi shama endeleo roa umero wa sheri tanganya badina usoni ripuengayo ufahari imani si uzifanya zitema menufu batira kio rinani zenza madanganya wewe madori ulungao rinani zenza madanganya wewe madori ulungao wanaya hatundo wana na ujinga unonorike na maisha bora wajeni karibu ni turura mzione amani na usalama rihimi haibara wazani lema zimechi mitani muli suri Utina wa hatumita mihuli nguzo muhimu rasili wanao ikomi karija joira mbali wanzani mpara norori unao malezi msomo si uzijali zitebati kwa wati ujifahari au jeni mzionao zitendati kwa wati ujifahari au jeni mzionao wanaya
ushababi Na muheze, kama mlamuheze. Bravo, bravo, bravo. maya ya leo na mauno tabia kama ni lazima nifanye kumuriku nimemaruna unonorike na maisha bora Et voilà. Synchronisation. Shanga mwaja Zimbabwe. Wakadekalaji sasa. Bravo. Mashallah. Bravo l'artiste. Cette fois-ci, c'est une musique un peu plus ambiance, donc quand on musique, n'hésitez pas. Bonne année, bonne année, bonne année. Aya, bonne année. Bonne année. Assalamu alaikum. Mike Balinga nzo tourner clip ya ile jimbo hilo. C'est normal buka tushia hapa hata. Kutushia wao. Shaka
unaikoa ma Utaratibu, amtibalia rawa
Et voilà. Rada. On vient de finir le deuxième montage. Normalement, quand tu la musique, déjà, ça fait 2h32. Bravo, bravo aux artistes. Donc, la suite du programme, c'était boire à la santé de tout le monde. Ah, yeah. Donc, je ne sais pas. Solama président du Somhono, donc tu joues à Kotsaha ya Rongo. Skandana Beuka, Monishio. Angamushi. Skandana Beuka, on termine par un petit toast, lever le verre, terminé par Shindo Wasambeko, comme on fait d'habitude. Ah, do juhane mbula juhe zine. Abona mtoweza mikro, rijuhe zine. Changari leveo. Aboni vele jimbo la Sambeko amwe direct. Ah, vihale jimbo la Sambeko amwe direct. Ah, ya mwa mutsawa mdumu, ya bismillah. Ngari jusawa mdumu, le verre de l'amitié et de la solidarité yaho wanashama wa rasmi, nomparano, nomushina. Ena rasmi. Inch'Allah. Et donc, Mwenyezi Mungu yanipe mwaha mwema. Et encore une fois, narujusiza bazima. Bonane. Roalo banu, roato banu, roalo masiwani, na haina mahalani kangwa lao. Je bois votre santé. On voit à la santé de tout le monde, de nos adhérents sympathiques. Bonne année. Bonne année. Bonne année. Bonne année. Ababa DJ balancer sambe wazine wanzo wazine. Bismillah. Wanzo wazine, sibeki nawe. Vamos